हेलो एवरीवन मु सुशांत आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिला माने तुम बोर्ड तरफ गोटे क्वेश्चन तुम समस्त स्कूल को सेंड करा जायछि एवं से क्वेश्चन रो ऑलरेडी मु किछि विषय वीडियो प्रोवाइड कर देछि। जदि ए पर्यंत देखिन ताल डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जायकि देखि नेबो। एवं वर्तमान एही वीडियो रे आमे ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स बा जोडा भूगोल और अर्थनीति रो प्रश्न उत्तर देखिबा जहा कि बोर्ड थ्रू आछि। ता पूर्व गोटे छोट अनाउंसमेंट पिला माने जे तम माने जदि मैट्रिक रो एग्जाम को सीरियसली नौछ एवं गोटे भल स्कोर करने चाहूँ ताहले आम तुम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम गोटे कोर्स लॉन्च करूँ जो कोर्स ना है आमर मैट्रिक महासंग्राम बैच। एटे पिला माने तुमर आम कौन सब फैसिलिटी देउछु देख तुम कंप्लीट सिलेबस आम रिविजन कराऊँ एवं 120 घंटा तुम लाइव क्लास माध्यम रिविजन करा 100 घंटार रेकर्डेड वीडियो तुमको दिज्व। ता सहित पिला माने सुपर सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर तुमको पीडीएफ माध्यम प्रोवाइड करा आउ 24x7 तुम डाउट क्लियर करा एवं जो प्रैक्टिस सेट प्रत्येक विषय पर 10 लेखाएं प्रैक्टिस सेट तुमको पीडीएफ दिज्व जहाँकि तुम आराम से प्रैक्टिस कर एवं ए सबुर मूल्य मात्र रही 399 जोटा कि 399 पेमेंट करके तुम जॉइन कर से व्हाट्सएप नंबर रहा 6372065927 यही नंबर में जोगाजोग करके तुम आम व्हाट्सएप ग्रुप रे ओनली 399 पेमेंट करके जॉइन कर। तो चलो आम वीडियो को आरंभ करवा। देख पिला माने तुम टोटाल 50 मार्क परीक्षा है तुम एसएससी किंतु भूगोल अर्थनीति 25 मार्क आसो। तो भूगोल अर्थनीति आसी प्रथम प्रश्न आमको कौन देती जोटा बोर्ड तरफ आसी क्वेश्चन पिला माने देख ये सैंपल क्वेश्चन आसी ही तुम एग्जाम रे पड़ो बोली कहुए किंतु एठू अधिकांश प्रश्न तुमको देखा मिल। देख कौन कही प्रथम प्रश्न केउटी को घातक शिल्प कहुए। प्रथम ऑप्शन रहिला रासायनिक सार, बी रे अछि औषध, सी रे अछि खनिज खनन एवं डी रे अछि पेट्रो रसायन। तो पिला माने एटा हेबो हमर खनि खनन को हमर घातक शिल्प कहा जाए। तापर रहिला 2 नंबर रे भारतर केउठारे एक तैल खनि तथा एक तैल विशोधनागार रही। ऑप्शन रहिला आंकलेश्वर, ऑप्शन बी रे रहिला दिग्बई, ऑप्शन सी रे रहिला चेन्नई, ऑप्शन डी रे रहिला तुमर आलियाबेट। तो पिला माने यार सठिक उत्तर कौन है दिग्बई रे एक तैल खनि तथा तैल विशोधनागार अच्छी बुझीला। तापर देख 3 नंबर देखा कौन कही हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण ठारे क्यों अणपारंपरिक शक्तिर उत्पादन विशेष भाव में हो पारिछि। ऑप्शन ए रहिला आणविक, ऑप्शन बी रहिला भूतापीय, ऑप्शन सी रहिला सौर, ऑप्शन डी रहिला पवन। तो पिला माने एटा हेबो कोन भूतापीय हेबो। एटा कोन हेबो ना भूतापीय हेबो। तापर जीवा आमर 4 नंबर प्रश्न को 4 नंबर रे देख तुम कौन कही प्रदत्त भारत रेखांकित मानचित्र रे फास्ट सेकेंड और थर्ड चिन्हित अंचल स्थान गुड़िक अनुध्यान कर परवर्ती 3टी प्रश्नर उत्तर आम देवा। तो ये देख मानचित्र देठी स्टार मार्क देती तुम 3टी चिन्ह देती है। ये 3टी चिन्ह मध्य आमको जनइबार अच्छी कौन कौटा। तो आई चिन्हित अंचल क्यों राष्ट्रीय उद्यान रही पचारा। ऑप्शन ए रहिला पालामु, ऑप्शन बी रहिला बांधवगढ़, ऑप्शन सी रहिला कान्हा, ऑप्शन डी रहिला सातपुरा। तो पिला माने एटा कौन हेबो एटा हेबो तुमरो सातपुरा। देखो ऑप्शन आई कोठारे थिला ना ए पाखरे आई अछि। तो एठारे तुमरो सातपुरा अभयारण्य रही बुझीला। तापर पिला माने हमरो नेक्स्ट जीवा सॉरी जातीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान रही। तापर रहिला 5 नंबर देखो सेकेंड चिन्हित अंचल रे उपत्यका योजनार नाम कौन। ऑप्शन ए रहिला पेरियार, ऑप्शन बी रहिला मेटूर, ऑप्शन सी रहिला नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी रहिला तुंगभद्रा। तो पिला माने एटा कौन हेबो एटा हेबो तुमरो मेटूर अछि। जो सेकंड चिन्हित एटा देखि पारथिबो चित्र रे सेकंड जो चिन्हटी अछि एठारे तुमरो मेटूर अछि हैला बुझिएला। तापर जीवा हमरो नेक्स्ट प्रश्न को 6 नंबर प्रश्न को 6 नंबर कौन कहिछि थर्ड चिन्हित स्थान रे केउ आणविक शक्ति केंद्र रही। ऑप्शन ए रे रही तुमरो नारोरा, ऑप्शन बी रही काकरापड़ा, ऑप्शन सी रही कल्पकम, ऑप्शन डी रही रावत भट्टा। तो पिला माने एठारे कौन रही एठारे तुम रही नारोरा रही एठारे कौन रही नारोरा। देखिबा नारोरा कोठारे थर्ड ऑप्शन देइतिला ना थर्ड ऑप्शन देखो ए पाखर देछि ए पाखर तुमरो नारोरा रही भारतर बुझिएला। तापर पिला माने जीवा हमरो नेक्स्ट प्रश्न को 7 नंबर प्रश्न को जीवा। एठारे कहिछि केउ जोड़ीटी भूल। ऑप्शन ए मेघालय झुम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश पेंडा, ऑप्शन सी झारखंड कुमुरी, ऑप्शन डी ओडिशा पोड़ू। तो पिला माने एटा कोटा भूल अछि ना तुमरो झारखंड और कुमुरी एटा भूल अछि ऑप्शन सी एटा बुझिएला। तापर देखो 8 नंबर को जीवा कोन कहिछि भारत रे चाष करा जाउथिबा केउ तैल बीजटी उत्पादन सबुठारु अधिक। ऑप्शन ए रहिला सोरिष, ऑप्शन बी रहिला नडिया, ऑप्शन सी रहिला चीना बादाम, ऑप्शन डी रहिला सूर्यमुखी। तो पिला माने एटा कोटा हेबो एटा चीना बादाम उत्पादन सबुठारु अधिक हेबो बुझिएला। तापर 9 नंबर देखिबा 9 नंबर कोन कहिछि देशर मोट जातीय आय निर्णय करिबा पई निम्नोक्त केउ तथ्यर आवश्यकता नाही। ऑप्शन ए रहिला देशर बहिर्गत आय, ऑप्शन बी रहिला देशर उत्पादित समस्त द्रव्यर
ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁଟି ଏକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ରେଳ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ଡାକ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ଶିଳ୍ପ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶିଳ୍ପ ଏକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଛି? 1999-2000 ମସିହା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ସର୍ବାଧିକ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ତାପରେ ରହିଲା ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହବେଲି, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ପୁଦୁଚେରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ପୁଦୁଚେରୀ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ଯୋଜନାରେ 18ରୁ 35 ବର୍ଷରେ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲଘୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଇନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ? ତ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ଋତୁକାଳୀନ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ସଂଘାତ ଜନିତ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ସଂସ୍ଥାନୀୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ସଂଘାତ ଜନିତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 14 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ମନୁଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ପ୍ରକୃତି, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ମନୁଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବରେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବରକୁ। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ନା କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ? ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖ 17 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଏଠାରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱୟଂପୁଷ୍ଟ ତୃଣଭୋଜୀ ମାଂସାଶୀ ଅପଘଟକ ଏବଂ ବିରେ ରହିଲା ସ୍ୱୟଂପୁଷ୍ଟ ମାଂସାଶୀ ଅପଘଟକ ତୃଣଭୋଜୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଲା ତୃଣଭୋଜୀ ସ୍ୱୟଂପୁଷ୍ଟ ମାଂସାଶୀ ଅପଘଟକ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ରହିଲା ତୃଣଭୋଜୀ ଅପଘଟକ ମାଂସାଶୀ ସ୍ୱୟଂପୁଷ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱୟଂପୁଷ୍ଟ ତୃଣଭୋଜୀ ମାଂସାଶୀ ଅପଘଟକ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆମର ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟସ୍ତରର କ୍ରମଟି, ସଠିକ୍ କ୍ରମ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ରହିଛି ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ସହରରେ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ଗୁହାଟୀ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ଶିଲଂ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ଦାର୍ଜିଲିଂ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ଶିଲଂ ଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ ଉପର ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ଖଣିଜଟି ସବୁଠାରୁ କୋମଳ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ପଟାସ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ଜିପ୍ସମ୍, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ଟାଲକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଟାଲକ ଅଟେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଖଣିଜ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 20 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। କ'ଣ କହିଛି? ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତମ୍ବା ଖଣିରୁ ସର୍ବାଧିକ ତମ୍ବା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ଯାଦୁଗୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ବାଲାଘାଟ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ଗୟା, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା କ୍ଷେତ୍ରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ବାଲାଘାଟ ଠାରେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ତମ୍ବା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ବିଶେଷତଃ କେଉଁ ଦେଶରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଖାଉଟି ସେବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ମେକ୍ସିକୋ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଭାରତଠାରେ ଆମର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଖାଉଟି ସେବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା 22 ନମ୍ବର। ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ ନୀତି କେଉଁ ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା 1950, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା 1947, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା 1948, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା 1951। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ତୁମର 1948 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଭାରତ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବରକୁ। କ'ଣ କହିଛି? ସରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରତିକାର
না অপশন বি মুদ্ରାଗତ ପ୍ରତିକାର, ଅପସନ୍ ସି ଶାସନଗତ ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ଶାସନଗତ ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ନା ତୁମର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ। ତାପରେ ରହିଲା 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଉଟି ଶୋଷଣ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ, ଅପସନ୍ ବି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ, ଅପସନ୍ ସି କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାପକର ବ୍ୟବହାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଯିବା 25 ନମ୍ବରକୁ। 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା? ନା 25 ନମ୍ବର କହିଛି ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ଭାରତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା, ଅପସନ୍ ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା, ଅପସନ୍ ଡି ଋଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ବୋର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତ ଯଦି ବାକି ସବୁ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେଠାରେ ତୁମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। এই ভিডিও অপଲୋଡ଼ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମିଳିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର এই ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମହାସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଏବେ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କର ତୁମର 6372065927 ନମ୍ବରରେ ଓନ୍ଲି 399 ପେଡ୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେବେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।